delivering the right treatments at the right time, every time, to the right person. And for a small but growing number of patients, that future is already here. That was one of the reasons why, as Prime Minister, I commissioned this 100,000 genomes project. And I had the first sequenced genome on my desk. Identificar si un paciente podría llegar a padecer algún tipo de cáncer o diabetes y así poder trabajar en la prevención o para aplicarle algún tipo de terapia personalizada en una enfermedad ya existente son parte de los avances de la medicina genómica y lo que nos trae hasta la Universidad de Harvard y Foundation Medicine en Boston. El genoma es la colección completa de ADN de un organismo. En nuestro ADN hay aproximadamente 6.000 millones de letras que básicamente determinan quiénes somos, qué características tenemos y cuáles son nuestras predisposiciones. Cuando se secuencia un genoma, se revela ese código. Es como pasar de ver una fotografía en baja resolución a una en alta resolución, en donde finalmente podemos conocer el verdadero aspecto de esa imagen y así ver defectos o errores que pueden ser los causantes de una enfermedad como el cáncer. Y un único error en esas 6.000 millones de letras puede impactar de forma significativa. Este ejemplo lo explica muy bien. Si le cambiamos una sola letra a la oración ¿por qué dejaste afuera al gato?, obtenemos una idea completamente diferente. Lo mismo sucede si agregamos o eliminamos algunas letras. Si alteramos el orden de las palabras, el impacto es mayor. Una secuenciación es capaz de detectar qué tipo de error y cuál terapia es la adecuada para combatirlo. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y en las instalaciones de Foundation Medicine, expertos de todo el mundo se reunieron para hablar sobre los avances en el tema. Como equipo de 7 días, estuvimos ahí para comprenderlo mejor. El conocimiento del genoma humano que nos permite identificar qué nos hace particularmente peculiares para el desarrollo de una enfermedad y para ser sensibles para determinados tratamientos, que es el concepto de medicina genómica. Medicina genómica quiere decir utilizar el conocimiento del genoma para aplicar tratamientos médicos característicos de aquel genoma en particular, de aquella persona en particular. El genoma del individuo A y el genoma del individuo B, al ser diferentes, hace que tengan un comportamiento distinto cuando sufren la misma enfermedad y que por lo tanto se necesitan aproximaciones individuales en la forma de tratarlos. Y en países desarrollados cada vez es más común secuenciar y cada vez más accesible. Desde que se secuenció el genoma humano, desde que conocimos la secuencia normal del genoma humano en el año 2001, la tecnología, aquello fue un proceso muy complicado tecnológicamente, tremendamente costoso, que costaba secuenciar un genoma millones de dólares, pero la evolución de la tecnología en los últimos 20 años nos ha permitido reducir el precio hasta prácticamente 100-200 dólares. Por lo tanto, ahora, con una pequeña inversión económica, tenemos la capacidad de secuenciar el genoma completo de un individuo. Secuenciar puede permitir a un individuo saber cuáles son las claves genéticas que podrían tener un papel en la aparición de una enfermedad en un futuro y de esta forma trabajar en la prevención. Pero hoy los científicos centran sus esfuerzos en la secuenciación, sobre todo para conocer la mutación específica en una enfermedad ya existente. Foundation Medicine es una compañía dedicada a secuenciar a pacientes con cáncer para posteriormente conocer qué medicina personalizada es la más indicada. Foundation Medicine is a company that exists in the United States that is essentially a laboratory that is running tests and creating what we call molecular information. So the tests we run are on patients who are diagnosed with cancer, and we can get samples from those patients, usually from a biopsy of the patient's tumor or a blood sample. And we can use these tests to look at the genomic nature of the cancer that they have. What we know is that cancer is a disease of the genome, and what has become more clear today is that we can create the right therapy, or we can use the right therapy, I should say, to treat the patient's specific molecular disease.
Y como un efecto en cadena, la secuenciación ayuda al paciente a saber y a buscar un mejor tratamiento y al mismo tiempo permite que se recopile información para que las compañías continúen fabricando fármacos y terapias cada vez más específicas. Esa información se conoce como Real World Data o datos del mundo real en medicina. When a patient gets sequenced, they're being sequenced to make a decision about their own care, and that's the most important thing for us, for the patient, for their doctor, for their families. Real-world data means that that same patient's experience should inform the next generation. So, for example, one of the things we don't know today is what are all of the different mutations and all of the different types of cancer. But as we sequence not just one patient or 10 patients or 100 patients, as we sequence thousands and tens of thousands of patients, we now can see the entire landscape of cancer and the landscape of mutations. That helps pharma companies and drug developers identify potentially new targets for new medicines that could help that patient or other patients in the future. Y es en la recopilación y análisis de datos en donde la inteligencia artificial será cada vez más importante. You know, artificial intelligence is still very new, but the idea behind artificial intelligence in general is as we get more and more data, it may be impossible for any individual human to find all of the patterns in those data, whereas machines can be very good at finding specific types of patterns. One of the places we've looked at artificial intelligence and machine learning is analyzing the real-world data and helping find potentially new biomarkers that might help us understand why one patient responds to a treatment and another one doesn't. There's definitely and this is the key 50 right now, the third 50 going into the 150-yard mark. If you start to get tired on this 50, the last 50 yards going into the 200 mark is very difficult. Jeff Julian, ex campeón y entrenador de natación, es sobreviviente de cáncer metastásico de pulmón en fase 4. La secuenciación de su genoma le permitió conocer y recibir el tratamiento que terminaría con alteración específica que causaba su condición. I was 39 years old at the time of diagnosis. I had grown up and always been an athlete all my life. But at the time, we only knew about that piece, and there was a surgery option, and there's different things that we said, all right, it's not news that we were expecting, but we can fight this. Through that week, we got the rest of the testing done. We got a brain scan done. We got a full body PET scan done. And the brain scan was clear, which was great. And then came the PET scan results. And that came where it was my official diagnosis was stage 4 non-small cell lung cancer. It had moved, metastasized to about 27 different places in my body. The large majority of them being bone. And yeah, I was there with my wife and just kept saying I can't. But it was I can't leave my family and I can't leave my wife and I can't not see my son graduate from high school and those types of things. I went through 7 different doctor's visits, and along the way, the first few, is what I share a lot about, is I felt like they took away my hope. They were only offering the standard of care. In fact, they wouldn't even really have conversations with us about the genetic testing and things like that. And then the 7th doctor came and I had my treatment offered to me, which was an immunotherapy treatment. It was a first-line trial combination therapy, so I did one of the treatments every 2 weeks and I did one every 6 weeks. And it really kind of took off. I was on treatment for 2 years, during which my first scan after 12 weeks showed everything had kind of decreased by about 50%. Over the next about a year, it's decreased to like 90 to 95% smaller than it was ever measurable when I was first there. Secuénciame, es el movimiento de Bryce Olson, quien gracias a la secuenciación sobrevivió a un cáncer metastásico de próstata y ahorita está logrando combatir una recaída. Él aboga por el derecho de los pacientes de enfermedades como el cáncer a que se les secuencie su genoma antes de recibir un tratamiento. I didn't have any early detection. I had symptoms of basically frequency and urgency of urination, having to go to the bathroom like 20 times a day. And honestly, I was surfing in Costa Rica at the time, and I have this belief that I didn't want to pee in the ocean. It's too beautiful, but I couldn't hold it. I actually couldn't hold it. And I remember thinking, gosh, my body's changing, this is weird. And so I went in finally to see the doctor, and that's when I got diagnosed. Originally, I went through the same
kind of one-size-fits-all, everybody gets the same standard of care treatment paradigm. And it was very non-gratifying. It was not very satisfying to be able to get the same thing that everybody else gets and yet expect that I'm going to have a better outcome. That just doesn't make sense to me. I went through chemo and it didn't work. I went through surgery, it didn't work. I went through some radiation, it didn't work. And I started to lose hope. The genomic sequencing identified for me that I had a hyperactive cell signaling pathway called the PI3 kinase. And it turns out there were PI3 kinase inhibitors that were in early drug development. So I just moved to clinical trial. So that's the reason you think you're still here. Yeah, for sure. And I've been following that process ever since. So I have this t-shirt. I encourage people with advanced cancer to buy it and then wear it and just demand sequencing. I also released a rock and roll album called Facts. It was fighting advanced cancer through song. Well, we raised, really quickly, we raised about $50,000 through that campaign for advanced cancer research. My goal of that was simply to reach people who might not be paying attention to genomics or precision medicine, but they love music. The water tasted like metal, veins invaded by the red devil. Al regresar, ¿cómo la medicina genómica y la secuenciación representan la alternativa para llegar a combatir las enfermedades raras? Además, en Reino Unido, el proyecto del gobierno que está a punto de terminar de secuenciar 100.000 genomas. Cuando regresemos a 7 días. Las enfermedades consideradas como raras afectan aproximadamente al 7% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, la medicina genómica trabaja para encontrar las terapias que las combatan. Las enfermedades raras son enfermedades, por definición, genómicas, por definición, enfermedades del genoma. Durante muchos años, y debido a nuestro desconocimiento del genoma, hemos sufrido la terrible tragedia de tener pacientes que tenían enfermedades que no sabíamos su origen. Y hay un axioma que es fundamental en medicina. Para poder tratar, lo primero que necesitas es diagnosticar. Esta situación con el avance de la genética ha cambiado radicalmente y ahora nuestra capacidad de diagnosticar las enfermedades raras está avanzando terriblemente. Por lo tanto, se están empezando ya a desarrollar tratamientos específicos, estamos empezando a comprenderlas mejor. Have a disease that's called cystic fibrosis. It is a fatal genetic disease that primarily affects the lungs and digestive system. So it causes thick, sticky mucus to build up in the lungs, which leads to life-threatening lung infection. I have advanced stage disease. I have about 31% lung function. And in the past few years, there have been these enormous game-changing breakthroughs in treatment for cystic fibrosis for about 90% of the CF population. But I, unfortunately, have what's called a nonsense mutation of CF, and I belong in the outlying 10% for whom there's still nothing. And so we started a 501c3 called Emily's Entourage that has raised close to $4 million and awarded millions of dollars to help accelerate research and drug development specifically for nonsense mutations of CF. I think personalized medicine is the future, and I'd love to see a day when, it's not like personalized medicine or regular medicine, but that we view all of medicine through personalized lenses. En el mundo, una vez hecha la secuenciación, los pacientes tienen acceso a estos tratamientos, en su mayoría a través de pruebas clínicas, lo que hace que su costo sea muy bajo o nulo, porque es una realidad que el precio de los mismos es muy elevado, especialmente para los sistemas de salud. Por el otro lado, la comunidad argumenta que hoy en día los países gastan sus presupuestos en la aplicación de tratamientos estándar que no son los que los pacientes necesitan, porque no hubo secuenciación, y que además generan gastos colaterales como el de sus efectos secundarios e incapacidades.
Bueno, el papel de los gobiernos es fundamental por dos motivos, porque los gobiernos marcan las políticas legislativas y por lo tanto la norma de cómo hay que hacer las cosas, y porque en la mayoría de los casos son el elemento que financieramente mueve al sistema, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos van a tener que estar convencidos de que la medicina personalizada va a ser la clave del futuro del cambio de la medicina, del desarrollo de la medicina del siglo XXI. Reino Unido lo tiene muy claro. Están a punto de terminar de secuenciar el genoma número 100.000 gracias a su proyecto 100,000 Genomes, con el objetivo de que todo ese conocimiento se aplique en sus servicios de salud. The 100,000 Genomes project, which I'm a part of, looks at doing whole genome sequence, so looking at the whole of the genome rather than that individual test. And there's a project looking at both cancer and people with rare diseases to look if they could apply that technology to both find new diagnoses, but also to see how we could use it within healthcare to test people in a more appropriate way or a better way. We're in the stage where we're actually almost at the end of it. So we have sequenced at the beginning of November around 92,000 genomes, and the whole point of the 100,000 was to do 100,000. We are in the process of returning reports. Will it ever stop glowing when our moves are made in vain? Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia genera conocimiento a una velocidad mucho más rápida que el tejido social tiene para absorber este conocimiento y traerlo a los procesos sociales. So I think as a patient you should just demand it. Demand a deeper understanding of what's driving your disease. Will it ever stop morphing when it knows it can't be contained? With haste it invades every part of me, deface with absurd